political party, but it is not associated with any political party. We're here for a moment, we're here for a cause. We want Dharmendra Pradhan's resignation, and that is why we're here. And we want compensation for all the family members that has been harmed because of the NEET paper leak. That is why we're here. बातचीत करना चाहते थे तो अभिजीत जो मेजर लीडिंग रोल्स हैं वहाँ पे लोगों के सीजेपी पार्टी में, तो उन लोगों को बुलाया गया, बट कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे उन लोगों ने आके एक स्टेटमेंट में पहुँचे कि ये कराएंगे स्टूडेंट के लिए, ये करेंगे, कुछ होगा, कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ था। बस वहाँ पे उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे क्वारंटीन पे रखा हुआ है। एंड जो लाठीचार्ज हुआ है, मेरे दोस्त भी वहाँ पे थे, मेरे दोस्त लोग बहुत घायल हुए हैं। एंड जो लोग इस प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड पोस्ट कर रहे हैं, मेरे पर्सनल दोस्त लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो चुका है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा हम कौन से इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है तो हमें पीसफुली करनी दीजिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज कैसे मार सकते हैं बच्चों पे, मुझे समझ नहीं आता। एंड आपने टीयर गैस फेंका है, क्या कुछ नहीं किया। एंड अनआर्म्ड बच्चों पे आप गन कैसे पॉइंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। एंड आई वांट टू चेंज एवरीथिंग, दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर दिस मूवमेंट, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू। प्रोटेस्ट चल रहा है तो देख के मैं भी आ गया हूँ इंटरनेट से। मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस लिए हो रहा है? ये सोनम वांगचुक के लिए हो रहा है और अब तक जो सरकार है अभी तक चुप बैठे हैं और हम ये देख के यहाँ पे आ गए हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं कि सॉरी मोदी देखे, हम लोग को सरकार देखे। एग्जाम पेपर ये सब लीक ना हो, बिकॉज वो हमारा राइट है। एजुकेशन इज नॉट ए प्रिविलेज, इट्स ए राइट। यही कहना चाहिए। স্যার আমরা এখানে লাস্ট 4 দিন ধরে প্রোটেস্ট করছি। and our demand is the resignation of the education minister because he is accountable for the death of 20+ students after the NEET paper leak. Yeah, that's our demand. We just want accountability from the government. আমরা এখানে সব ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি কারণ আমাদের এই সিস্টেমের প্রতি কিছু ক্ষোভ আছে এবং আমার মনে হয় যে ছাত্রদের বিনা কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়াই নিজেরা একসাথে হওয়ার এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার রয়েছে। এবং আমরা আজকে যারা এখানে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছে, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বা ব্যাকিংয়ে বা সাপোর্টে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে নেই। আমি খুব গর্বের সাথে এটা বলতে চাই যে এখানে যেই কয়েকজন ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে সবাই নিজেরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়া আজকে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং কেন দাঁড়িয়েছে? কারণ ওদের কিছু প্রশ্ন আছে, ওদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে এবং কিছু ক্ষোভ আছে, বিক্ষোভ আছে। তারা কি চায়? তারা অ্যাকাউন্টেবিলিটি চায়। দিনের পর দিন পেপার লিক হচ্ছে, এই পেপার লিকের বিরুদ্ধে তারা আওয়াজ তুলতে এসছে এবং এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এবং আমি এই অধিকারের সমর্থন করতে, অধিকারকে সমর্থন করতে আজকে এখানে এসেছি। এবং আমরা বলতে চাই যে এখানে আপনারা দেখতেই হয়তো পাচ্ছেন এখানে বাঙালিরা রয়েছে, এখানে ট্রাইবালরা রয়েছে এবং আজকে আমরা কিন্তু সবাই একসাথে এসেছি। আমাদের একটাই পরিচয়, আমাদের সেই পরিচয়টা হচ্ছে আমরা ছাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আমাদের যে ভরসাটুকু ছিল সেটা নেই এখন, এবং সেটা কেন নেই সেই জবাবটা আমরা সরকারের থেকে চাইছি। এবং আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে এই কারণেই একটা প্রোটেস্ট করছি এবং দেখা যাক, আমরা আশাবাদী রয়েছি যে আমরা এটার কিছু তো হবে, কিছু তো আমরা জবাব পাবো এবং জবাব তো দিতে। In current India, more than 20 students, more than 20 NEET aspirants, they took their life. They have been performed suicide. Why? Why? Because the failure of the government machineries. NTA, they had not performed their duty. अगर हम अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम अपना ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हमारे ऊपर आज बोला जा रहा है कि हम सरकार के विरोध में हम नारा लगा रहे हैं। क्यों? हमारा कोई काम धंधा नहीं है। सरकार दिल्ली के जंतर मंतर में हमारा 20 भाई बहन जो शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। वो जो शहीद हुए 20 बच्चे जो खुदकुशी किए हैं, उनके अगेंस्ट में, उनके सपोर्ट में हम यहाँ पे हैं। उनको सॉलिडारिटी जताने के लिए हम यहाँ पे हैं। और दिल्ली सरकार जो बर्बरात की
बर्बरता किया है स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करके, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे वो लोग हमला किए हैं डेस्परेटली। वो लोग देख देख के सबके ऊपर लाठी चार्ज। दैट वाज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, बट गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू build their trust on themselves. That is why we are here. We are protesting all over India. और सबके लिए एक संदेश मेरा जारी है कि सब घर से बाहर निकलो। आज नहीं घर से बाहर निकलोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। अपना स्पाइन सीधा करो, निकलो घर से बाहर। 20 बच्चे अपना जान ले लिया, क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक हो गया। ये किसका जिम्मेदारी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, किसी को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই আমাদের যে দিল্লিতে যন্ত্র মন্ত্রে যে প্রটেস্ট হয়েছিল, এর মধ্যে আমাদের যে ছাত্র ভাইদের উপরে যেভাবে পুলিশের লাঠিচার্জ করেছিল, এই বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কারণ পুলিশের এরকম বর্বরতা আমরা জীবনে আর দেখিনি। কারণ যে আমাদের যে ছাত্রদের যে মাংটা দাবিটা, এটা হলো একটা পেপার লিকের উপরে, এবং পেপার লিক একটা ভারতবর্ষের একটা বড় ধরনের একটা সমস্যা। যখন থেকে ওই সরকার গঠন হয়েছে তখন থেকে ওই এই পেপার লিক চলে আসছে, কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধানজি এর কোনো পদক্ষেপ নিতে কোনো রাজি নয়। তো বর্তমানে এরকম যে ঘটনাটা হচ্ছে, এর উপর আমরা প্রতিবাদে এখানে আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি যন্তর মন্তরের স্টুডেন্টের উপর যেভাবে অত্যাচার হয়েছে। কেন অত্যাচার হবে? যেমন আমাদের আর্টিকেল 19 ক্লজ নাম্বার 1 এবং সাব ক্লজ বিতে যখন বলা হয়েছে যে উই হ্যাভ দ্য রাইট টু ফর পিসফুল প্রটেস্ট, তাহলে কেন আমাদের ছাত্রদের উপর এভাবে অত্যাচার হবে? মাথা ফাটিয়ে দেওয়া ছাত্রের উপর, এবং আমাদের বোনদের প্রাইভেট পার্টের অ্যাটাক করা হয়েছে কেন হবে? এবং যারা বিরোধ করছে ব্যাপারে, যারা প্রটেস্ট করে তাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল বলা হচ্ছে, কেন এটা বলা হবে ইন্টারন্যাশনাল? আমরা তো জাস্ট বিচার চাইছি, আমরা কোনো সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। আমরা যে পেপার লিকস হয়েছে এবং বিভিন্ন এক্সাম লিক হচ্ছে, ওই ব্যাপারে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি, এবং আমরা সরকারের কাছে একটাই দাবি এখন যে পেপার লিক বন্ধ করতে, আর ধর্মেন্দ্র প্রধানজি दांगाइमा दांगाइ फानि सिमि चिब्रै मोताइ ख्लाइजाखै फाइमानि ताबुबो जत राइदाखौ सिविनो बिसि बुरुम बुरुम हहम ददम ख्लाइ पालाइजाखै तंगो चिब्रै मोताइनो रुकसावै हास्तिनि जत लोकरगनो हामजाकमा खुलौमा याफारो त्रिपुरासा आमसाइ साकबायथां नाइकलजाक हांकर नकनि बोखागतै তিনি হাই गोथार साल जतनि बागिनक गाहाम तंथुन तै हामारितो बुथुन